निर्वाचनी इश्यू अपनी जाने कि एमनी तो बहुत काम हमारे में नारायण कलता डांगरिया करिले आमार मित्र दल सरकार आसिल मित्रता आसिल एनडीए सरकार आसिल बहुत काम होल किंतु बहुत काम करियो बाकिओ आसे और अपना बेलाक जाने कि प्रथम बार जी हमार सरकार काम करी गल तार थेके द्वितीय बार सरकार बेसि काम करছে तृतीय बार हमार सरकार आइब जिए समस्या क्यों नय समस्या समाधान करने आमि प्रस्तुत आसो किछु रास्ता आसे प्रॉब्लम किछु माने पथ पहर पानी এই তিনটা মূলভূত সমস্যা আছে পাহাড়ত মাটির একটা সমস্যা আছে মাটি পট্টার সমস্যা আছে মোর পূর্ণ বিশ্বাস আছে কি এইবিলাক সমস্যা মাননীয় হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিমান সমস্যা আছে প্ৰতিটা সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি একবদ্ধ একনিষ্ঠ হৈ আগবাঢ়ি যাম ঠিক এটো মই আপোনাক কওঁ যিমান প্ৰাৰ্থী আছে সকল মানে সকলে নিষ্ঠাৱান কাৰ্যকৰ্তা আছিল কোনোবা একজন ব্যক্তি এটো আপুনি ক'ব নোৱাৰে কি মই নিষ্ঠাৱান কাৰ্যকৰ্তা হেতু নহয় আমাৰ প্ৰাৰ্থী যিমানে আছিল সকলে এটা कब पारो निष्ठावान कार्यकर्ता कठोर परिश्रमी कार्यकर्ता सभे पाबो कारणे आग्रही आसिल अधिकार आसे सभे पाबो लागे विचारिब लागे हेतु अधिकार आसे किंतु अपनी বিলাক जाने कि एकजने हब तो एकजनक दिसे मैं निमित्त मात्र और आमार लगत सभे आसे जिमान प्रार्थी आसिल जिने विचारिছিল सभे আজি আমি একত্ৰিত হৈছোঁ एक लगत आसे এতিয়া अपनी चाबो आमार लगत प्रमोद स्वामी आसे मुक्ता डेका आसे এতিয়া मैं मंजुला বাইদেউ पालू जुडी शर्मा बरदলৈ মোক फोन কৰিছে जी ध्रुवज्योति मोराल आमार लगते आसे प्रतिजन व्यक्ति प्रतिजन कार्यकर्ता प्रतिजन प्रार्थी जोने टिकेट विचारिছে আমি একে লগত আছো একে লগত থাকিম और একে লগত আগবাঢ়ি যাম মনোনয়ন কেতিয়া দাখিল কৰা হ'ব মই মনোনয়ন 23 তাৰিখ 10টা বজাত হেংৰাবাৰী অফিসত আমি দাখিল কৰিম ইতিমধ্যে যিগৰাকী আপোনালোকৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা বৰ্তমানৰ যিগৰাকী বিধায়ক তেখেতেও হয়তো দল ত্যাগ কৰি হয়তো তেখেতেও অন্য ৰাজনৈতিক দলৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে তেতিয়া আপোনাৰ হেঙাৰ হ'ব পাৰে নেকি তেখেত ভোট বিভাজন হ'ব নেকি মই এতিয়া কথা পাতিছোঁ তেখেতৰ লগত কথা পাতিছোঁ তেখেতৰ সহায় সহাৰি আমি বিচাৰিছোঁ আৰু তেখেতে মোৰ লগতে আছে তেখেতক মই শ্ৰদ্ধা যাচিছোঁ তেখেত মোক আশীৰ্বাদ দিলে তেখেতে কোনো দলত নাযায় তেখেতে মিত্ৰতা ধৰ্ম পালন কৰিবৰ কাৰণে কেতিয়াও প্ৰস্তুত নহয় তেখেতে জানে কি আমাৰ এনডিএ চৰকাৰ আমাৰ मित्र दल सरकार आमी किमान माने विकास काम कैसो उन्नयन किभावे उन्नयन गति आसे तेखेते मोर लगत कथा होइसे पर्सनली कथा मैं तेखेते पातिसु और এইবিলাক भ्रामक प्रचार तेखेते कतो ना जाय आमार एनडीए सरकारों लगत থাকিব एजेंडा লৈ ৰাইজৰ কাষ চাপিব एजेंडा आमार বহু সমস্যা আছে আপোনালোকৰ সমষ্টিত বৰ বেছি সমস্যা নাই माननीय रमेश नारायण कलिता डांगरिया 6 बार विधायक आसिल तेखेते बहुत काम करছে যথেষ্ট কাম কৰিছে কিছু কাম কৰা বাকি আছে কিছু पथ पहर पानी क्या समस्या आसे एक समस्या तो आम समाधान करिम माटी पट्टा अलग समस्या आसे मध्य तो माननीय मुख्यमंत्री डांगरिया कले कि आम माटी पट्टा दिबर कारण प्रतिश्रुतिओ दिले और जिए समस्या क्यों ना आमार এই राइजर समस्या समाधानर कारण आम प्रस्तुत और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा डांगरिया नेतृत्वत आमार कोनो समस्या नाथाकिब एटु मोर पूर्ण विश्वास आछे विरोधीये किबा फैक्टर करिब पारिब नेकि विरोधी कोनो फैक्टर ना चाওক कांग्रेस वाकआउट कर गल कांग्रेस तो एलजेपी जेतिया याद दिले 10टा समष्टि एजिपि पाले 10टा समष्टि एजिपि पाले 10टा समष्टिर भितर 8टा समष्टि तेखेते नागरिक बाकी 2टा कैंडिडेटे पा ना एतियालेके कैंडिडेट पा ना मैं भाबा ना कि कोनो प्रत्याह्वान हब किंतु मैं काको अंडर एस्टिमेट नकरो भाबिसिलेने আপুনি এনেদৰে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিম বুলি অলপ আশাবাদী আছিল सब भगवाনৰ ওপৰত आमार भगवानों प्रति श्रद्धा आसे भगवानक आमी मानि चलूँ और मैं जानू भगवान केतियाओ अन्याय नकरे भगवाने न्याय करे अलग देरी है हेतु बेलेग कथा।